হ্যাঁ সিয়াম, কি অবস্থা, কেমন আছো? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? কোথায় চলে আসলা? আমরা এখন চলে আসছি বাংলাদেশে নতুন রেলওয়ে স্টেশন, যেটা কক্সবাজারের ফেমাস। খুশি, এত ফেমাস বাংলাদেশ এখন বর্তমানে, যেটার জন্য এত নাম ভাইরাল হচ্ছে, কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন। তো কেমন লাগছে তোমার? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেক ভালো লাগছে। আচ্ছা, অনেক ইন্ডিয়ান নাগরিকরা বা বিভিন্ন জায়গা থেকে ইন্ডিয়ানরা বলে আর কি আমাদের বাংলাদেশে দেখার মতন কিছু নাই। তো অন্তত আমাদের কক্সবাজার তো পুরো এশিয়া, আমি মনে করি পুরো পৃথিবীর ভিতরে কক্সবাজার একটা ফেমাস জায়গা। আর এই ফেমাস জায়গার ভিতরে এত সুন্দর একটা রেল স্টেশন, এটা অবশ্যই যারা ফরেনার ভাইয়েরা আছে, অন্য অন্য দেশের কান্ট্রির ভাইয়েরা আছে, অবশ্যই এই জায়গায় আসলে বুঝতে পারবে যে বাংলাদেশ কত উন্নত হয়েছে। তো তুমি তো দীর্ঘদিন দুবাই ছিলা, আর এই জায়গাটা তুমি কেমন ফিল করতেছো যে এত সুন্দর একটা রেল স্টেশন করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ? তোমার কাছে কেমন ফিলিংস কাজ করতেছে, যদি তুমি হিন্দিতে হিন্দি ভাইদের জন্য বলতা? भाई हम जो टाइम दुबई में गया, उस टाइम हम देखा बांग्लादेश में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस में आदमी लोग अच्छा अच्छा प्लेस बना रहे हैं, स्टेशन, रास्ता, ज़्यादा अच्छा अच्छा प्लेस है। अभी हम आने का टाइम देखा, आने का बाद देखा, अभी देखो कॉक्सबाजार कितना अच्छा प्लेस है। कॉक्सबाजार आप लोग, हम इंडिया आदमी को एक बात बोलता है, आप लोग बांग्लादेश में आओ, थोड़ा विज़िट करो, कॉक्सबाजार विज़िट करो। इसके साथ थोड़ा ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर में रेलवे स्टेशन, उधर भी जाओ, फिर उसके साथ में इनानी बीच है, उधर भी थोड़ा घूमो, बाइक राइड करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन बांग्लादेश को जो टाइम तुम बांग्लादेश में आएगा, पहले तो घूमेगा, बाद में जाने का टाइम देखेगा, तुम लोग को इतना दिल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तुम दिल अच्छा नहीं लगेगा। हम एक बात तुम लोग को बोलते हैं, तुम लोग को हमारा बात सुना दे, बाद में हमको याद करेगा। তো তো যারা আসলে ইন্ডিয়ান যারা নাগরিকত্ব আছেন, অন্তত আমাদের পাশের দেশ, আর ফরেনার যে ভাইয়েরা আছেন, অবশ্যই আমার এই ভাইয়ের কথা আপনারা শুনতে পারছেন। ওর মেসেজ শুনে যদি আপনারা এই কক্সবাজার আসেন, অবশ্যই খুব সুন্দর একটা প্রকৃতির ছোঁয়া পাবেন, এবং এত সুন্দর একটা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন করা হয়েছে আপনাদের জন্য। অবশ্যই এই জায়গাটায় আসলে আপনারা এই ফেমাস জায়গাটায় অবশ্যই আসবেন। আর কক্সবাজারটা খুবই ফেমাস আমাদের জন্য। তো বন্ধুদের জন্য যারা এই জায়গায় ঘুরতে আসবে, তাদের জন্য তোমার কি মেসেজ থাকবে? हमारा मैसेज एक मैसेज आता है, हम तुम लोग को देगा, बांग्लादेश में आओ, तुम लोग थोड़ा विजिट करो, पहले आओ, बाद में जाने के टाइम हम बोलेगा ओ अल्लाह, तुम लोग को दिल अच्छा नहीं करेगा। ये देखो कितना अच्छा सा प्लेस भाई, ये देखो कितना अच्छा सा प्लेस। हम लोग हर जगह में देखे मेट्रो है भाईजान, मेट्रो में तुम लोग भ्रमण किया, सफ़र किया, मेट्रो में तुम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में ट्रेन है, ये ट्रेन में भी तुम लोग थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा घूमो, कि बाद में बोलेगा बांग्लादेश अच्छे है, बांग्लादेश के लिए हम लोग ज़्यादा शुक्रिया, ऐसा बोला।